lang doon, isa lang. Butasin mo, para ano, dire-diretso. Yun, butas na. Kami na. Nice, D. Relax, man, relax. Hey! Set! Sit tayo, reset! Don. Sige. Akin. Din mo konti. Bumana. Knockout! Ang kapalit naman yung dalawang tayo. Pero walang kapalit yan. Foul, dalawa na yun. Baba! Huli ka! Tatlo. Mones. Baba! Time out! Ten seconds! Shoot! 5 seconds! Okay lang, hayaan mo na. Hayaan mo lang. Ten seconds! Shot lang! On! Dalawa na rin yun! Hoy! Kailangan tira. Kasi para yung ako si CJ yata. Dalawa? Nice! Ito, ano pala, para saan? Kukonek din. Hindi yan yung gagawin niyo sa akin, no? Hindi. Ay, ito yun. Oo, ito din. Kukonek lang yan dito. Para Para matransfer. makuha yung video. Sit mo! Hmm. Gusto mo, minom na lang tayo. Mamaya. Dito ka. Hey, Jake! Four minutes, 9 seconds. Lipat, nakasapang isip ko. Nice shot.
Pre, sunod, bumidin. Ilan ha? Bumidin ng konti. DJ, nice. Wag. Antay, abang. Idol pala. Pero Uncle Nice! Walang Hey! Lang, taas mo lang. Bye, okay na bye. 10 seconds. Shot lock. 10 seconds. Ganun lang. Jeff. Nice, Jay. 10 seconds. Takbo. Baba. 13-12. Nice. Okay lang. Pesa. Shoot. Jabbar. Ten seconds to shoot. 5. 3. Sabi mo, nung 3, tinitik mo ako. Hinasap ka. Nice. 119. Seconds, shot clock. Okay lang. Baba. Kahit kulang, depende lang bola. June, Derek Fisher. 40 seconds. 40 seconds. Wasting! 20 seconds! Ayabang mo! 15! 10! Oy! Nice! 7 seconds! Time, pasok na! Dito ka talo! May makapay kasi. Ayun na. Oy, still! Nice one, good job. And one. Yes, sir. Relax. Pre, relax na muna. Pantay ka kay Hector. Uy. Kaya na yan. Don't. 5 seconds! Shot clock! Tira. Tira mo. Baba. Tayo muna. Relaxin nyo muna. 15 seconds, shot clock. Open na kayo, ha? Tira mo. 10 seconds.
Baba! Sige! Tira! 15 seconds, shot clock! Ay, yung dalawang vlogger, oh. Pwede mag-away. 15 seconds, shot clock! Nice D! Nice D! Baba na, baba! Tor! Baba lang, Tor. Uyan! Nice ya. Grabe ka papaga. Baksa ka na lang. George, gusto niyo dito. 8 seconds. Nice, Lord! Amen! First quarter. Second na. Second na yan? Oo. Bilis naman nila. Okay. Tatlo na! Nice, baksa. Puso! Toy, pihit mong 4. Baksa, shooter. Josh, shooter. Ipihit mong 4, babaan mo ng 2. Sige, subukan mo tapikan. Bang. Yun! Sige, okay lang. Lalim. Nice, D. 3 seconds. Nice one. Bigay mo. Nice. Tabi. Skip, tabi ka dyan! Nice, yan. 22. Ilang, doon! And one. Kilala ko yan! Sige lang, sige! Good! Big man! Nice, Bulawin! Basic din! Take man. What do you got? 10 seconds! Shot clock! Nice, sundot! Wala! Nice, great! Okay! Hirapin ka! Baba! Sandali lang! Venga, nice! Binawian ah. Binawi ni Paul niya. Hawak mo na, pre. Lawin! Tingin mo lang. Sige, pre. 3 minutes, 35 seconds. Sab. 10 seconds to shoot. Kaya na! Nice. Ayaw mo, baba na lang, baba! Huwag ka nang tumapik, bumaba ka na lang. Baba dyan.
Nice. Hey! Huli. Nice one. Sabay na. Goody! Taas mo lang. Nice, D. Rebound! Sino yan? Sino yan? Teka, pre. Sandali, pre. Sandali lang. Relax mo na. Ibigay mo. Screen mo! Open. Nice. Patay na. Ayun na. Bilang, please. Yun doon! Venga. Pasok. Nice, man. Saba ko, may saba. 10 seconds. Just back. Last 2 minutes. Nice. Okay, bawi ka. Ano mo? Okay, kabila na. Minute. Okay lang. Sige, Tor. Okay lang. Ibesa ka na lang. Goody! Sagya ka. Huwag yan. Kabila yung paula. 10 seconds. Shot clock. Shot! Bigyan mo to. Pre, hanapin mo. Ayan. 10 seconds. Okay lang. Hey. Score. Tayo muna. Relax muna. Last 1 minute. Ayan. 10 seconds shot clock. Screen! 10 seconds. Teka. 5. Shot! Nice one! Bala mo ba, pre, ha? 7 seconds. Yung corner nyo, pre. Gitna, isa. Sino yung gitna, pre? Kapila sa Shot clock. 10. Uy, grabe. Stress. 5. Go na! Diretso. 5 seconds. Ay! Shot. Ham time! Fifteen seconds, shot clock. 10 seconds. Tito Jun, kinakabahan ako. Dan! Set muna kayo. Mag-set kayo. Magkantay ka. Kuha. Ayun na! Defense. 15 seconds, shot clock. 10. Tapatan mo na, anak. 10 seconds. Nice!
Dan. Hey! Dali mo sa bawal, yung gitna, dali mo. Doon. Bulawin! Ikaw magdala ng bola sa gitna. Hawak. Bulawin, kunin mo bola. Yan, set mo. 15 seconds, shot clock. Speed! Yes. Oy, double! 20 seconds, shot clock. Venga. Ay, oras pa eh. Nice, Todd! Kayo pala. Everyone! Go! 15 seconds, shot clock. 41-36. 10 seconds, shot clock. Ano? Last foul. Nasa yung ano eh. Hoy, dapat na yun. Don. Sige, Don. Nice. Ayaw na gano'n. Don! Bibi! Baba na lang, Don. DJ, baba na lang, DJ. Tapatan mo lang. Isa lang. Isa lang, nice. Hey. DJ. Relax. Hey, swing. Hey, dito. Okay lang, baba, balik. Tayo mo sila doon. Try. 15 seconds. Baba. Pre, baba na, wala na. Isa lang, pre. DJ. Relax. Basa tayo muna. Yan, nice. Relax. Uy! DJ, kuha. Okay lang. Bawal lang yun. DJ. Nice. 10 seconds to shoot. Nice D. Nice D. Uy! Mark, narabala.
Gago, narinig sa video, yari ka. Wala pa. Bawal ba sugal dito? Rajab, pakita mo nga yung ano. Pakita mo Hector mamaya. Yung dribble na may ano. Magic. Sangka! Asan? Hoy! Kaya mo yan! Apat, 5, 6, 7, 8. Nice. Nice, ref. Abay eh. Nabate. Utang ina. Salang, Brad. Pirmi lang, bay. Pirmi lang. Isa lang. Hindi nyo kailangan magdoble lahat. Isa lang. Tapat lang. Apat. 46, 41. Dali. Ay, sige. Tulong! Tamot pa kami. Ya, baba. Tapatan, di mo kailangan doble. Tapatan mo lang. Doon na lang, doon. Baba. Lock. Lock, baba lang. DJ, baba, DJ. Yan, tapat mo lang. Sa'yo lang yan. Sa'yo lang. Di mo kailangan doble yan. Taas na kamay. Lock. Dan! Basket! Basket! Sinasakay na ako ni Bongon. Sinasakay na ako ni Ron. Baba na lang, pre. Baba na lang. Tapatan nyo lang. Oy, nawawala. Tapatan nyo! Uy, bola! Apat, Dan. Ay, apat na si Dan? Kala ko tatlo lang eh. Score. 51, 44. Oras. Oras. Third quarter. Basket, time out, sir. Time out. Ayan, Lalaki! Oras naman. Hoy, panood! Panood! Pagpay! Ay! Yun! Kapabrad! Ay, sa mga ganun! Nice! Baba. Dipesa lang! Pre. Sinasa ng doble, pre. Tapatan nyo lang. Tapatan mo lang. Nice. Nice. Yun! Mamaya ni mga pagkain mo bibigay ko. Wala pa mga kamay! Woo!
Pre. Drive lang yan, drive lang yan. Oh, may huli. Tapatan mo lang. Tapat lang, pre. Tapat lang. Hawak! DJ, sandali. Hanap. Ayan. Pre. Dito. Yes, baba. Okay. Ganun lang. Go. 30 seconds, shot. Hoy, sinilip na. Wow. 22 seconds, ha? Last 22 seconds. Third quarter. Penalty by. Hey! Hey! Last shot tayo, last shot. George, DJ. 10 seconds. Baba, pre! 5 seconds. Hey! Dulo! Okay lang. Masyado malapit sa ano. Yeah, nice. Go. Hoy, dalawa, nice. Hindi nakapaglaro ng maayos mga player. Oh, kasalanan mo yun. Nakapagkwentuhan ka dito. Baka dito ka muna sa amin, nakapagpinto ka ulit. Tapatan mo lang. Sige lang. Gordon! Angatan mo na! Nice! Naman tayo! Go, pick up! Come on! Lawin, kuha! Graduate! Isa lang doon. Doon! Baba! Nakang, huwag nyo nang papilahin! Huwag nyo papiluhin! Wag! Lawin! Tay! Patay, DJ, tira mo na! Venga! Baba! Bye! Uy! Hey! Lepat! Time out! 10 seconds, shot lang ha, 12 seconds! Kaya madali kayo sa ano nyo. Out! Oh. Time! 6:57! Pre, 6:57 na lang. Gamitin nyo na lang yan. Gusto mo si Don? 15 seconds, shot lang! Sige, huwag ka maano, pre. 10 seconds! Yes! Harap na! Mula Beno! Pre! Nice, dude! Depensa mo. Tapatan mo lang.
Ang buwan, gago ko! Pagbigyan nila, pagbigyan nila. Mga mag-aggar yan, mag-tosama na yan. Mga mag-comment yan. Pagbigyan nila, baka mag-comment. Pre. Bun. Tatlo nga pala yun sa... Pagkwentuhan eh! Hoy! Dalo! Sino yun? Isa pa bro. Nice shot! Baba na lang, baba, pre, baba lang. Abang, pre. Ayan! Tapatan mo lang. 14. Paras, gamit! Oo. 5:33. Kuha. Pulawin, kuha. Layo. 10 seconds! Okay. Layo. Ilalim ka. Sona nyo, tapatan nyo, pre! Tapatan mo lang! Hawak! Oras! Inadvert ko din dapat. Inadvert ko din lang. Pre! Layo! Ilalim! Time out. Kala ko ito dakne ko. Let's go. Relax. Layo mo. Yeah, go. Go. Pre, hindi mo kailangan mag-double. Hey! Nakaw. Pressure mo! Pinapressure ko na, oh. Pre. Nice, Jeff. Nice. Pre, baba! Apat na lang. Ha? Ani. Dan! Relax. Ayan. Pre, layo. Ayun. Layo ka dyan. Hey! Tira. Yan ba time out namin? Pre! Ayun o! Ay! Wala! Score 67-64! Tatlo pa yan, oh! Sino lamang? Let's go! Ayaw mo ba? Shoot na ba sila? Isa, dalawa. Dalawa.
Sub. Baba lang. Baba lang. Huli! Ayan, relax. Pre, relax. Awak. Nice. Pre, relax, pre. Jordan. O, yung number 2 malaki. Relax lang. Ilan pa ulit? Okay, baba. Pre, tapatan mo na yan. Oh, baba isa. Kirahin mo yan. 10 seconds. Shot lang. Wala. Hindi ko ba? Pre, doon. Sa dulo. Yan. Sige, go na. Layo. Uy. Walang pa. Kento ako muna ulit. Jordan. Oras. Pogi sana mo, Pogi. Nice, Pogi. Yes. Dan. Nice, Jordan. Doon. Ayan. Ito. Relax lang, pre! Relax! Pre, relax! Down! Tapatan mo na! Awak! TJ, go! TJ! Ito, si Jordan, oh! Bigyan na! Bilis, baba! Relax, pre! Hey, TJ! Kaptoras. Pre! Buka ka, TJ! Uy, puta! Tulong! One minute and 3 seconds! Jordan, ikaw magdala! Pressure yan! Last one minute! Huli! Corner! Pre, dalawa kayo dyan! Dalawa na! Dumadalawa kayo! 10 seconds! Gina! Awak! Jordan! TJ! Ganda laban! Huli! Blocking! Oh, graduate! 2-3. Graduate! Inulak ka kasi nung nakampi mo eh. Ilan pa tayo matang? Dalawa? Wala. Yeah, baba na pre, baba. Pakita. Doble mo muna. Sige, doble mo muna. Ha? 19. Dalawa lamang. 19 seconds, 19.5. Hawak, pre, hawak. Tinitira ka to mo. Sabay. Hoy, TJ, bantayan mo na yung dapat bantayan.
Ewan ko. Meron, meron. 10 seconds. Challenge, pre. Pero wag kayong pumunta doon sa landing spot. Challenge nyo lang. Ingay mo, coach. Graduate. Nice game. Kuya. Hoy, ang court shot namin! Nice game. Talo nga kami, may 200 naman ako. Okay lang. Kuya Ron, ano masabi mo Kuya Ron? Good game. Lahat, all players, magandang laro kayo. Any other team can win. Thank you, thank you. Okay, Kuya Ron. Thank you, thank you. Number 1, you road.